কিন্তু ওরা 40% কোথা থেকে পাবে, এটা আমার কোয়েশ্চেন। দিদি, বিহারে স্পেশাল প্যাকেজ দেওয়ার কথা ছিল, সেটা দেওয়া হয়নি। আপনার কি মনে হয় নীতিশ কুমারের সমর্থন কন্টিনিউ করার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা উচিত? না, আমি কোনো পলিটিক্যাল পার্টির ব্যাপারে, ইন্টারনাল ব্যাপারে বা তার ডিসিশনের ব্যাপারে আমি কোনো মত প্রকাশ করব না। हमने कुछ नहीं कहेंगे, हमें कोई टिप्पणी करना नहीं है इसका बारे में। मेरे को यही बोलना है, दिस बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस, एंटी पीपल, नो विजन, only the political mission is there. I don't see any light. It is the dark and dark. दीदी, सिक्किम के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया, लेकिन सेम फ्लड्स में नॉर्थ बंगाल कालिम्पोंग में भी काफी डैमेज हुआ था, तीस्ता बाजार में, लेकिन फ्लड असिस्टेंस में कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया वेस्ट बंगाल के लिए। दार्जिलिंग देखिए, दार्जिलिंग से वोट लेते हैं, वोट का टाइम में बड़ा बड़ा बात करते हैं, वादा करते हैं, और वोट आ जाने के बाद, हो जाने का बाद दार्जिलिंग को भूल जाता है, कालिम्पोंग को भूल जाता है, मिरिक को भूल जाता है, मिरिक को, कार्सियंग को भूल जाता है। ये उसको नेचर है। ये तो दार्जिलिंग का पहाड़ी भाई बहनों को इसको याद रखना चाहिए। सिक्किम को मिलने दो, हमारा कोई इतराज नहीं है, लेकिन सिक्किम को मिलना और बंगाल को डिप्राइव करना दार्जिलिंग को, दिस आई कैनॉट सपोर्ट। দিদি, এত রেল দুর্ঘটনা হয়েছে কিন্তু রেলের জন্য কোনো বরাদ্দ কিচ্ছু, কলকাতা মেট্রো কিচ্ছু নেই। ভাই তোমরা তো জানো, আমি 2001 যে প্রজেক্ট করে এসেছিলাম, 2009 যেগুলো করে এসেছিলাম, সেগুলো এখনো হয়নি। ইভেন ডানকুনি আর অমৃতসর করিডোর, ওটা তো 2009 সালের ঘোষণা। একটা জিনিসকে একজনের করে যাওয়া, কতবার করে তুমি লেবু কচলাতে কচলাতে কেতো হয়, ওখান থেকেও টাকা কমিয়ে দিয়েছে রেল সিস্টেম, যে মেট্রো প্রজেক্ট। এবং ডানকুনি অমৃতসর করিডোর যেটা লুধিয়ানা পর্যন্ত করে বসে আছে, কবে আসবে ডানকুনিতে? এবং বারবার, এটা তো আমার সময় করার প্রজেক্ট, ওরা বাদ দিয়ে দিয়েছিল বেঙ্গলটাকে, আমি বেঙ্গলটাকে ঢুকিয়েছিলাম, সেটা পর্যন্ত হবে হবে করে 3 বার নাকি রিপিট করেছে। অর্থাৎ পুরনো বোতলে ওই আর কি নতুন জল, নতুন রঙিন জল। Didi, would you call this an appeasement budget to appease the allies? This is anti-people and anti-poor budget, and this budget is a political bias budget. Thank you. सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं पीएम मोदी? बंगाल को जलते हैं, बंगाल को लेके वो जलते हैं। दीदी, जो हमारा साथ है Please, you ask my party, they will give the reply. I am not at this level. Didi, there is this Niti Aayog meeting which Bengal you will be attending. Will you raise this matter with the Prime Minister at the meeting that Bengal is being declined? They ask our statement before attending the meeting. So whatever is pending earlier, we are sending that draft to them for written speech. They are asking. You know, whatever I speak spontaneously. Always all the speakers cannot speak the written speech, but they ask our written speech before the meeting. So whatever is pending, that we are sending. But what I want to speak, that will speak at the time of the meeting. दीदी, आप क्या प्रधानमंत्री से मिलेंगे? जो पेंडिंग ड्यूज है राज्य के लिए, देखो, मेरे को जो क्वेश्चन का लिमिटेशन था हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।